que se conectan con nosotros. And we want to welcome everyone who's being connected through social media. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor para leer Ezequiel capítulo 1, verso 10. We want to go to the Word of God to read Ezekiel 1, verse 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda, y en los cuatro, asimismo había en los cuatro cara de águila. As for the likeness of their faces, they had the face of a man, and they four had the face of a lion on the right side, and they four had the face of an ox on the left side, and they four also the face of an eagle. En este pasaje de Ezequiel, So in this passage from Ezekiel, él puede describir un ser espiritual he's able to describe the spiritual being que tiene cuatro caras: with four faces. cara de hombre, The face of a man, cara de león, the face of a lion, cara de buey is the face of an ox, y cara de águila. and also the face of an eagle. Estas cuatro caras So these four faces representan ese gobierno, represent that government. el hombre que se le entregó la tierra, The man whose land was surrendered to, el león que es el rey de la selva, the lion who's the king of the jungle, el buey representa el rey de los animales domésticos the ox represents the king of domestic animals, y el águila representa el rey de las aves. and the eagle is the king of birds. Y oramos en esta mañana And this morning we pray, pidiéndole al Señor que podamos romper nuestros pensamientos limitantes, asking of the Lord that we may break our limiting thoughts, para que podamos tomar la palabra de Dios so that we may intake the word of God, y poder vivir en plenitud en Cristo Jesús. and we may live in fullness in Christ Jesus. Podamos entender hoy un poco más de la redención, That today we may be able to comprehend redemption furthermore, para que se puedan manifestar so that en nosotros in us these things can be manifested, los frutos del sacrificio de Jesús. the fruits of Jesus' sacrifice. Ayúdanos a transformar nuestra mentalidad de incredulidad God, help us to transform our unbelieving minds a una mentalidad de fe, to a faithful mind, basada en la palabra del Señor, based in the Word of God, que nos ayudará a transformar las cosas imposibles en posibles. which will help us to transform the impossible to the possible. Te damos gracias en esta mañana, This morning we give you thanks en el nombre de Jesús. in the mighty name of Christ Jesus. Amén. El Señor usa en su palabra muchas veces figuras de animales para enseñar. In the Holy Word, the Lord many a times uses figures of animals to teach. Por ejemplo, habla de Jesús como una oveja. For example, the Bible mentions Jesus as the lamb. Y nuestro mensaje hoy se llama ¿De dónde vienen tus ideas? And today's message is, where do your ideas come from? Vamos a ver Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaiah 53:7. He was oppressed, yet when he was afflicted, he opened not his mouth. As a lamb that is led to the slaughter, and as a sheep that before its shearers is dumb, so he opened not his mouth. Amén. Amen. Y vemos aquí a Jesús comparado con un cordero. And we see Jesus here compared to a lamb once again. Juan, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del He mundo. said, here it is, the Lamb of God who takes away the sin of the world. De manera que podemos ver cómo el Señor usa este tipo de figuras Since we're able to see how the Lord uses this type of figures
para enseñarnos. to teach. Pero no es que Jesús sea un cordero, Yet it is not that Jesus is a lamb, sino que usa la imagen para que nosotros podamos entender. but he's using the image as an example so that we may have understanding of this. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos le dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Revelations 5:5, and one of the elders said unto me, weep not, behold, the lion that is of the tribe of Judah, the root of David, hath overcome to open the book and the 7 seals thereof. Entonces Jesús es un león o es una oveja. So is Jesus a lion or a lamb? Porque son dos animales totalmente diferentes. Because these are completely different animals. Pero ahora Apocalipsis dice que Jesús es un león. But now, again, the book of Revelations is saying that Jesus is a lion. Pero ¿qué está mostrando la palabra? What is the word showing? Que Jesús vino a salvarnos y lo hizo como un cordero. The word is showing that Jesus came to save us and he did it as a lamb. Porque vino a dar su vida por nosotros. Because he came indeed to give his own life for us. Y en el Antiguo Testamento se sacrificaban esos corderos para el perdón de los pecados del pueblo. And that the meaning of the sacrificing of the lambs in the Old Testament was for the forgiveness of the people. Y por Of eso the sins Jesús, of the people. Isaías lo ve como un cordero. So this is why Isaiah sees him as a lamb. Pero después Juan lo describe como un león. And yet, John once again describes him as a lion. Porque ahora ya lo ve como el rey. Because now he is seen as the king. Y esa es una de las situaciones por qué el pueblo de Israel no reconoció a Jesús And that's one of the situations why the people of Israel did not acknowledge Jesus Christ como el Mesías. as Messiah. Porque ellos están esperando al león, Because they are awaiting the lion, al rey. the king. Y no entendieron que ese mismo rey iba a venir primero como cordero. And they could not understand that that same king would actually come first as a lamb. ¿Por qué Dios usa estos animales para enseñarnos? Why is it that God uses these animals to teach us? Porque Él los creó It's because he created them. y sabe cómo son. And he knows the way they are. Y lo usa para que nosotros, al ver estos animales, podamos entender de qué está hablando Él. And he uses them so that whenever we understand, we see the image of these animals, we can actually understand what he refers to. No sé, para que pensemos un poquito, So, I don't know, but so that we may think and ponder a bit. ¿qué será mejor? ¿Un ejército de ovejas guiadas por un león o un ejército de leones guiados por una oveja? What would be best, right? An army of bees guided by a lion or an army of lions guided by a bee? Personalmente yo prefiero un ejército de ovejas guiados por un león. I'd rather have an army of bees guided by a lion. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque Jesús, aunque fue esa oveja que se sacrificó, Now, why do I see this? And the thing is this, Jesus, even though he was the same lamb who sacrificed, Él es el león, es el rey he's also the lion and the king y es el líder. and the leader. Y el liderazgo es muy importante, Leadership is very important porque Jesús nos muestra en su palabra la importancia del liderazgo. because Jesus, in his words, shows us the importance of it. Si usted recuerda, David, cuando vence a Goliat, And you can recall from the word when David, overcomes and defeats Goliath. su suegro, el rey Saúl, se puso celoso King Saul, his father-in-law, became jealous of him y decide perseguirlo para matarlo. and then decided to persecute him, to kill him. Y David tiene que huir So David must flee now y esconderse. and hide. Pero la Biblia dice que vinieron a él hombres que estaban afligidos, And yet the Bible says that men who were afflicted had come to him. que estaban endeudados, Men who were indebted. que estaban en amargura de espíritu. Men who had a bitter spirit. Y que estos hombres comenzaron a seguir a David. And these men
men were the ones who began to follow David. Pero al final esto se volvió un ejército And yet at the end, all these men became an army. de hombres valientes An army of men of valor que fueron transformados. who were transformed. Cuando llegaron donde David no eran valientes, When they came unto David, they did not have any valor. pero hubo una transformación. And yet there was a transformation. Mire que hablando un poquito del león que nos ayuda So hoy listen now, just referring back to the line which is helping us today en la enseñanza, in the teaching, right? el león no es más grande, no es el más grande, The lion is not the biggest animal. no es el más fuerte It's not the strongest animal. y no es el más inteligente, And it's not the smartest one either. ni siquiera es el más rápido. It's not even the fastest. Interesante. Interesting, right? Eso significa que hay esperanza para nosotros, This means that there is hope for us. porque no hay que ser el más grande, Because you don't have to be the biggest, ni el más fuerte, nor the strongest, ni el más inteligente nor the smartest para liderar. to lead. Porque Jesús dice que Él es el león, Because Jesus is saying he's the lion. resaltando su liderazgo. Or, overstating his leadership. Pero cuando vemos al león, no es el más grande, And yet, again, when we see the lion is not the biggest, no es el más fuerte, not the strongest, no es el más inteligente not the smartest, y no es el más rápido. nor the fastest. ¿Y cómo es que es el rey? Again, how is that the lion is a Es king? muy interesante. Very interesting. Porque cuando vemos la diferencia, por ejemplo, entre el león y el For elefante, example, when we see a difference between the lion and an elephant, el león es 30 veces, el elefante es 30 veces más pesado, the elephant is 30 times heavier, 3 veces más alto el elefante, 3 times taller, 3 veces más largo, 3 times longer, 50 veces más fuerte, and 50 times stronger than the lion. 20 veces más potente. So 20 times even more Y potent. como es que el león es el rey. So how is it that the lion is king? Es más, el elefante es más inteligente que el león. Furthermore, the elephant is more intelligent than the lion. Pero ¿cuál es la diferencia entre el león y el elefante? And yet, what is the difference between lion and ¿Qué elephant? hace que el león sea el rey? What makes the lion the king? Porque Dios nos dijo, yo soy el elefante. Because why didn't Jesus say, I am the elephant? Si es superior en todo. If it is superior in all things. ¿Sabes cuál es la diferencia? You know Una what the sola. difference is? Just one. Se llama actitud. The attitude. Cuando el león ve al elefante, When the lion sees the elephant, solamente dice almuerzo. he only sees lunch. He says lunchtime. Ya, él lo ve como el almuerzo. He sees the elephant as lunch. Y mire que encontré algo Now, interesantísimo. listen, now I found something very interesting. Cuando el elefante ve al león, When the elephant sees the lion, se pone furioso becomes upset y empieza a hacer ruido. and begins to make noise. Y el elefante peleando contra el león, gana el And elefante. then obviously the elephant fights the lion, the elephant wins. Porque es más poderoso Because it's more powerful en todos sentidos. in all meanings. Pero el león comienza a hacer un ruido. And yet the lion begins to make this noise. Y ese ruido no, mire que es interesante porque no es el ruido en sí. Listen now, this is very interesting. It's not the noise in itself. Ese ruido tiene una frecuencia The noise of the roar has a frequency, a certain frequency, que detectan los leones de su manada, which other lions from its own tribe will detect. no otros. Not other lions. Es una frecuencia que solamente es para la manada. It is a frequency used only for the tribe. Y ahí es cuando llega el problema para el león, And that's para el elefante. And that's where problems will arise for the elephant. Porque vienen los otros leones Because all of the other lions from that same tribe will come. y se juntan. And then they gather as one.
y se sincronizan They synchronize them. y atacan al elefante. And then they attack the elephant. Y entre 6 y 7 leones acaban con el And, elefante. you know, between 6 to 7, 8 lions, they can actually. ¿Por qué no tienen miedo? Why are they not afraid though? Porque tienen la actitud. It's because they have that attitude. El problema de nosotros tiene que ver mucho con la actitud. Part of our problem has much to do with attitude. Porque la actitud revela nuestra fe. This is because attitude reveals our faith. Es más fácil, mire, escuche esto, Listen now. echar fuera un demonio que cambiar la mentalidad. It is easier to cast out a demon than to repent, to change our mentality. Usted y yo leemos, So you and I, we read, vemos películas, videos, we look at or watch movies, escuchamos, we listen, hemos ido a la escuela, we have been to school, we've been estamos en la educated, iglesia, we are at church, aprendemos la palabra, we are learning the Word of God, pero no somos lo que sabemos, and yet we are not what we know. somos lo que creemos. We are what we believe. Mire esto, Listen, el sistema de creencias the belief system da como resultado nuestra actitud. shows as a result our attitude. Y eso abre las puertas o cierra las puertas. And that either opens or closes doors. ¿Por qué sufrimos tanto? Why is it that we endure so much? Porque nuestras creencias vienen de una cultura sin Dios. It's because our beliefs come from a culture without God. Y nos cuesta muchas veces transformar esas creencias. And many a times it's truly hard for us to transform those beliefs. La Biblia dice que Jesús vino a recuperar lo que se había The perdido. Bible says that Jesus Christ came to recover that which had been lost. Pero porque fue y buscó unos discípulos que ya creían en Dios. Well, why did he then go and seek these disciples that already believed in God? Los discípulos eran judíos. They were Jewish. Los discípulos creían en Dios. The disciples believed in God. Los discípulos conocían la palabra. The disciples knew the word. Iban a la sinagoga. They went to the synagogue. Pero ¿por qué Jesús viene y busca a estos hombres? So why then does Jesus come and seek these men? Porque ellos tenían el trabajo de Dios God's word es que nosotros comencemos a creer en lo que Dios ha hecho. is that we may begin to believe in that which God has done. Porque ¿de qué sirve saber que Jesús murió en la cruz y eso no cambia en nada en mí? Because what's it worth to know that Jesus died at the cross if I don't believe it and then that changes nothing in me? Si preguntamos en la calle, la mayoría de la gente dice, Jesús murió en la cruz. So if we ask on the streets, the majority of the people will say to you, Jesus died at the cross. ¿Saben qué pasó? They know what happened. ¿Saben que eso es una realidad histórica? They have knowledge that that is a realistic history. Pero le pregunto es, los efectos de esa muerte y resurrección si están en la Biblia. Now the question is whether the effects of that death and resurrection are in the lives of those who know it. No es lo que sabemos, It is not what we know, es lo que creemos. it's what we believe. Muchas veces sabemos las cosas y hacemos lo contrario. Many a times we know the things we have to do and then we do the contrary to it. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Si puedes creer, el que cree, todo le es If you posible. can believe, for those who believe, everything is possible. También la Biblia dice, entonces les tocó los ojos, And the Bible says also, he touches his eyes, diciendo, saying, conforme a vuestra fe os sea hecho. according to your faith, let it be done. O sea que Dios es poderoso. Again, God is mighty. No lo estamos poniendo en duda. We're not doubting that.
Pero estamos entendiendo que si nosotros no creemos, ese poder no se manifiesta. Yet we are understanding that if we do not believe in that power, then that power cannot manifest. Jesús vino para que estos discípulos empezaran a creer. Or it does not manifest. Jesus came so that these disciples can actually begin to believe. Podían hacer las obras del Señor. To believe that they were able to do God's works. Y por eso el Señor les permitió que vieran los milagros. And this is why God allowed them to see these wonders. Y los envió de dos en dos. And He sent them 2 by 2. Y vinieron contentos. And they came back happy. Porque vieron milagros. Because they saw the Porque wonders. vieron They liberaciones. saw deliverance. Porque ese fue el trabajo del Señor. That was the Lord's job. No podemos ir más allá We cannot go any further de los límites de nuestra creencia. than the limitations of our own beliefs. Escuche esto. Listen up. No importan las habilidades. Our skills do not matter. No importan los métodos. Our methods do not matter. El problema es la mentalidad. The problem is the mentality. Es ahí donde Dios viene a trabajar. The mindset is where God comes to work. Salomón lo dice de esta manera. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. For as he thinketh within himself, so is he. Proverbs 23:7 by Solomon. La actitud So the attitude es la manifestación de nuestra filosofía. is the manifestation of our own philosophy. ¿Qué es filosofía? What's philosophy? La palabra filosofía se divide en la primera parte filo. Philosophy is divided in 2 words, philo, Y filo significa amor. and philo means love, Y sofía, sabiduría and Sophia, wisdom, o pensamiento. or thought. O sea que filosofía Philosophy es amor al pensamiento que tengo is love of the thought that I have, o a la sabiduría que tengo. or love to the wisdom that I have. Eso es filosofía. That's philosophy. Por eso, cada uno de nosotros tiene una manera de actuar This is why each of us has a different way of acting, que viene de acuerdo a su filosofía. which comes forth according to your own philosophy. Porque realidad nosotros amamos lo que pensamos, Because in all reality, we love whatever we think. amamos lo que We creemos, love whatever we believe in. porque nuestra filosofía And the thing is, our philosophy es nuestro sistema de creencia. is our way or a system of believing. Mire, las ideas Listen up, ideas es el elemento más poderoso en la tierra. are the most powerful element on earth. Es más poderoso una idea que el dinero. An idea is more powerful than money. Porque el dinero viene por una idea. And this is because, money comes through an idea. ¿Qué es una idea? So what is an idea altogether? Es un pensamiento. It is a thought. ¿De dónde vienen las ideas? Where do ideas come from? De la cabeza. They come from the head. ¿Cómo se comunican las ideas? And how are ideas communicated? Por Or las conveyed? palabras. They're conveyed through words. La palabra es un vehículo que lleva una idea. And a word is a vehicle to carry an idea over. Y, o sea, que la palabra es una idea que se expone. So again, the word is just an idea being exposed. Ahora, ¿a dónde van las palabras? So now, where do words go? A nuestros oídos. Words are going to our ears, Para que entren en nuestra mente. so that they may enter our minds. Por eso, el mensaje de hoy, yo le he titulado ¿De dónde vienen tus ideas? That's why I've titled today's sermon, Where Do Your Ideas Come From? Porque lo más importante en nuestra vida es la fuente de nuestros pensamientos. Because the most important thing in our life is the fountain, the well of our own thoughts. Porque van a formarnos. Because those are the ones that will develop us, that will form us. Si yo pienso que soy incapaz, ¿cómo voy a superarme? So if I think that I am incapable, then how will I ever succeed?
Si yo pienso que todo es imposible, ¿cómo lo voy a lograr? If I think that everything is impossible, then how will I accomplish it? No se hace posible cuando empiezo a creer que es posible. It becomes possible when I start to believe that it is possible. ¿Y por qué es posible? Porque precisamente creemos en un Dios poderoso. Why is it possible? Precisely so. We believe in a mighty God. Le hago una pregunta. ¿Jesús era poderoso? So now I ask you something. Was Jesus powerful? Claro. Of course he was. Era Dios He was God. He hecho is carne. God. Dios hecho carne. He's God made flesh. ¿Y por qué cuando fue a su tierra, So why is it that when he went to his own land, to Nazareth, a Nazaret, no pudo hacer milagros? he could not perform the miracles there? ¿Cómo así que el poder se le fue en Nazaret? Oh, so his might was gone in Nazareth? No, el poder estaba en él. Not at all. He had the power Pero within him. lo que activa el poder de Dios es la fe. And yet, what activates God's power is faith. Y en Nazaret, cuando veían a Jesús, no veían al Mesías. And when people saw Jesus in Nazareth, they did not see the Messiah. Veían al carpintero, They saw the carpenter, el que hizo la mesa. the one who did the table. Ay, ¿se acuerdan? Él nos hizo la mesa en la You casa. remember him? He did the table for the house. En la silla, esa silla tan buena, la hizo Jesús. That's a chair. Jesus did it for us. Don't you Entonces remember? cuando vieron a Jesús, So they see Jesus again. ellos dijeron, ese es el carpintero, They were like, that's the carpenter. el hijo de José y de María. The son of Joseph and Mary. ¿Se acuerdan? Él jugaba con You nosotros. remember, he used to play with us. No creían. They couldn't believe it. They did not believe it. Jesús tenía el poder. Jesus had the power. No estamos discutiendo si Dios tiene poder o no lo We tiene. are not discussing or arguing whether Jesus has power or Eso not. es indiscutible. That is irrefutable. Lo hablé el viernes. La mujer del flujo de sangre. Brought it up on Friday, the woman with the flow of blood. Jesús ni siquiera habló por ella. Jesus did not even pray for this woman. Jesús sintió que alguien lo tocó Jesus con fe felt that someone touched him with faith. y provocó que la virtud de Jesús saliera. And that provoked Jesus' virtue to come out of him. Imagínense, ni siquiera Jesús decidió si quería sanarla o no quería. Imagine this. Jesus didn't even decide whether he wanted to heal her or not. Pero también dice la Biblia que diciéndose ella a sí misma, Now, the Bible also said that she was telling herself, si yo toco a Jesús, me voy a sanar. if I touch Jesus, I will heal. Diciéndose a sí misma. Telling herself this. ¿Qué es eso? What is this? Un pensamiento. A thought. Si yo lo toco, me voy a sanar. If I touch him, I will heal. Pero ella también podía pensar, Yet, she was also able to think, si me meto en la multitud, me van a matar. if I get into the crowd, they're going to kill me. Mejor me quedo en la casa. I'd rather just stay home. Pero no hubiera pasado el milagro. And yet, the miracle would not have happened. Y esa es nuestra lucha porque todos los días vas a tener los pensamientos, unos que creen y otros que dudan. And this is our struggle because every single day we will have thoughts in which we believe in and other thoughts that are doubtful or doubt. ¿Por qué es tan importante las palabras? Why is it that words are so important? Porque es la fuente del pensamiento. Again, they are the well of the thoughts. Hay personas There are people y gobiernos and governments que no creen en Dios who do not believe in God y no creen en la Biblia. and who do not believe in the Bible. Pero cuando yo no creo en algo, And yet, when I don't believe in something, a mí no me importa. it doesn't bother me. I don't care about it. O sea, yo no adoro imágenes, So, I do not worship images. no creo en eso. I don't believe in that. Pero si a mí me traen un monumento de este tamaño y me lo ponen al lado, eso no me va a cambiar. And yet, if they bring a statue or monument this size and put it on my next to me, that's not going to change me. Para mí eso no tiene poder. That has no power for me. Pero lo raro es
And yet, the rare thing is que ellos no creen en la Biblia. that they do not believe in the Bible. Pues cuando uno no cree en una cosa porque eso no sirve. So if you don't believe in something, it's because that's worthless to you. O sea, yo niego el poder de algo cuando no creo en eso. So I deny or negate something's power when I don't believe in it. Y si la Biblia es un libro cualquiera So if the Bible is just but any other book, que no sirve para nada, worthless, que es una fábula, just Un cuento. a fable, story tale, es obsoleto, it's obsolete, es viejo it is old, y es antiguo, and it is antique. ¿por qué Corea del Norte, Why is it that North Korea, Afganistán, Afghanistan, Arabia Saudita, Saudi Arabia, Maldivas, Maldivas, China, China, Irán, Iraq, Somalia, Somalia, Yemen, Yemen, Libia, Libya, Sudán, Sudan, Eritrea that one. y Mauritania no la quieren, They don't want it. le tienen miedo? They are afraid. Algo tienen, porque entiéndame, So they must have something. si yo no creo en algo, a mí no me importa. If I don't believe in something, then I don't care about it. Pero ellos persiguen a todo aquel I que mean, tiene la Biblia. all these nations persecute anyone who has a Bible. Tienen miedo, They are afraid porque la palabra de Dios tiene poder. because the Word of God has power, Cambia, changes, transforma. transforms. Y ese es el miedo de ellos. And that's their fear. Entonces demuestran que la Biblia sí funciona. So they show us that the Bible does work. Porque si no funcionara, tráigala que eso no sirve. Because if it didn't work, then they'll be like, bring it on. That's worthless. That's, you know, it's not Si verdaderamente no creyeran que sirve, léanla que no importa. If truly they believe that it's worthless, then read it because it doesn't matter. Tienen miedo, They are afraid. porque la palabra de Dios transforma, And this is because the Word of God transforms, cambia. changes. Pero por eso es que tenemos que revisar de dónde están viniendo nuestras And ideas. this is why we must revise where are our thoughts coming from. Estamos viviendo, eso lo voy a explicar más adelante en I'm otro going to día. explain something for, later on in the future. Another day. Pero Satanás es el príncipe de los aires. We know that Satan is the prison years. ¿Y qué es lo que está haciendo? What is he doing? Usando los aires, He's using the ears, todas las ondas, all the waves, Wi-Fi, Wi-Fi, las ondas televisivas, all television waves, las de la radio, all radio waves, todas esas ondas. all waves. Él, como el príncipe de los aires, Him as a prince of the ears ha entendido has understood que con eso cambia las ideas de la gente. that with those means he's able to change people's ideas. Y él sabe que el poder que tienen las ideas. And he knows the power that ideas carry. Ahora, ¿sabía usted que tenemos dos mentes? Now then, did you know that we have two minds? La mente consciente, We have the conscious mind, pero también tenemos el but we subconsciente. also have the subconscious mind. Y ese es el problema. That's the struggle, the problem. Que el subconsciente The subconscious está formado por esas ideas is formed by those ideas que ya fueron creídas, which were believed in, fueron aceptadas accepted, y ya están formando el subconsciente. and are already forming that subconscious. Entonces, conscientemente, por eso es que somos lo que creemos, This is why we are what we believe. So consciously, no lo que sabemos. know what we know. Porque hasta que ese conocimiento no llegue al subconsciente, no va a pasar. And this is because until the knowledge that we try to acquire does not reach our subconscious, then it won't happen. ¿Por qué usted cree que a los niños judíos se enfocan en enseñarles la palabra desde pequeños? Why do you think that the Jews, they focus on teaching their kids the word from childhood, from a very young age? Yo no nací en el Evangelio. I was not born in the gospel. ¿Quiénes aquí no nacieron en una familia cristiana? Whom here were not born into the gospel, Christian? ¿Qué canciones se acuerda usted que le cantaban de niño? What songs do you remember that were sung to you from childhood? Porque esas canciones no se olvidan.
Because these songs you cannot forget. Porque eran las que oía mi papá y mi mamá y las que me cantaba mi mamá y eso no se olvida. Those are the ones that my parents heard and the ones they sung to me. You don't forget these things. Eso está grabado. That is recorded. ¿En dónde? Where? En el subconsciente. Subconscious. Por eso es que los judíos This is why the Jewish, cogen los libros poéticos y los cantan they take the poetic books and they sing desde pequeños. from childhood. Así es que se lo graban. This is the way they memorize it. Entonces, a nosotros ya cambiaron nuestros gustos, tenemos otras canciones, For us, our likeness have changed. We have other songs. pero cuando nos suena una canción de la niñez, nos transporta. But whenever a song from our childhood sounds, it transports us back home. Tal vez ya no es en nuestro gusto, Perhaps it might not even be in our likeness pero anymore. volamos, yo vuelvo a Colombia, But for me, I fly right back to Colombia whenever I hear these songs. porque está grabada Because they are there. en el They're subconsciente. recorded from the subconscious. Entonces, usted puede recordar su casa, So you're able to remember your house. los olores, The smells, las personas the people, y todo. and everything. ¿Por qué? Why? Subconsciente. Subconscious. Está grabado. It is recorded. Entonces, los judíos saben esto y por eso trabajan grabando el The subconsciente de Jews sus are niños. aware of this, and this is why they work on recording on the subconscious of their children. ¿Y qué dice Proverbios 22:6? And Proverbs 22:6 Instruye al niño en su camino teach the children in your ways, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. and even when they grow up, when they're older, they will not depart from it. ¿Qué es eso? What does this mean? Subconsciente. Subconscious. Grabarlo en el subconsciente. It's recorded in the subconscious. Porque a la larga eso no se borra. Because in the long run, that will not be erased. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos tantas luchas? So why is it that we have so many struggles? Porque en el subconsciente It's because in our que nos subconscious, habrán grabado what was recorded there? pobreza, Poverty, miseria, misery, enfermedad, illness, angustia, anguish, dolor, pain, infidelidad, infidelity, incredulidad, unbelief, temor. fear. Entonces, leemos la palabra So then we read the word of God, y nos desafía a creer. and it defies us to believe. Pero el subconsciente de pronto dice, "Ih, no, eso no va a pasar." But then our core believes, the subconscious is saying, oh, that's not going to happen now. Y hay una lucha. And there's a struggle there. Por eso tenemos que aprender, This is why we must learn, pero tenemos que lograr que vaya al subconsciente. but we must accomplish that learning reaches the subconscious. Porque ahí se vuelve nuestra creencia. Because that's where it becomes our belief. La verdad de Dios nos hace libres, dice la Biblia. The Bible says that God's truth will make us free. Pero eso solamente ocurre hasta que vaya al subconsciente. And yet that only happens when it comes to the subconscious. Mientras no baje ahí, Until the word doesn't get there, es un conocimiento más intelectual. it's but another intellectual knowledge. Miren, las estadísticas aquí en Estados Unidos dicen Listen now, the U.S. statistics say que cuando le preguntan a los jóvenes that whenever young people are asked, que qué opinan del sexo antes del matrimonio, asked about their opinion about sex before matrimony, ellos dicen está bien. they say it is okay. Pero cuando le preguntan a los jóvenes de la iglesia But when you ask young people from the church que si la misma pregunta, the same question, ellos dicen está mal. they say it is wrong. Pero la estadística dice que aunque ellos dicen que está mal, Even though the statistics say that, even though they say it is wrong, practican relaciones sexuales antes del matrimonio. they still practice sexual relationships before matrimony. ¿Qué significa eso? What does that mean? Es un conocimiento, pero no es la fe. It's in your knowledge, but it's not what they believe. Porque It's not in your faith. nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que creemos, no a lo que sabemos. Because we shall act according to that which we believe, not what we know. Entonces, aprendieron, saben, pero no lo están viviendo. They learn the word, they know it, yet they're not living it. ¿Y qué dijo Jesús? What did Jesus say? El que oye la palabra
He or she who hears the word pero no la hace, and does not do the word se está engañando a sí mismo. is deceiving himself or himself. ¿Por qué? Porque es un conocimiento, pero no es la fe. Why? It's because then the word is the knowledge, but not the faith. Ese es el trabajo de Dios, That is God's word. el trabajo de la presencia, The word of the presence. el trabajo de la palabra, The word of the word. el trabajo de congregar, The word of congregation. el trabajo del pastor The word of the pastor es meterte la palabra is to put that word of God in you hasta que llegue a tu subconsciente, until it reaches your subconscious. para que cuando pasen las cosas dices, el pastor dijo el domingo. So that when things happen, you remember, you're like, oh my God, Pastor Ese- said last Sunday, I remember that. Ese es mi trabajo, That's my work. que las cosas empecemos a creerlas. That we may begin to believe these things. ¿Qué fue lo que Dios hizo para solucionar el problema? So what was it that Jesus did to be able to fix the problem? ¿Qué problema? What problem? Bueno, imagínate, tuvo que inundar la tierra porque el pecado iba en aumento. Imagine this now. They had to flood the earth because sin was just rising. Tuvo que acortarle la edad a la gente. He had to shorten people's lives down. Y había un problema, And there was a problem. pues que no había salvación ni vida eterna. There was no salvation, no eternal Por life. eso, las personas que morían, que creían en Dios y morían en el Antiguo Testamento, iban al seno de Abraham. And this is why those who believed in God and died in the Old Testament would actually reach Abraham's bosom. Y Dios tenía que solucionar el problema And God had to fix that problem para que hubiera redención. so that there would be redemption. Pero no envió un ejército, And yet He did not send an army. envió su idea, He sent His idea, la palabra. the Word. Que dice Juan 1:1. What does John 1:1 En el say? principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. ¿Qué es verbo? What is Word? El original es logos. The original logos? Logos. Logos. Original bien. Logos. Logos. Pero logos significa una idea. And then logos means an idea. Acuérdense que la palabra es un vehículo que lleva una idea. Remember that the Word is a vehicle to carry out an idea. ¿Y cómo fue que Adán y Eva cayeron? How was it then that Adam and Eve fell? Porque Satanás vino con una idea Because Satan came with an idea. y se la metió a Eva en la cabeza. And he sunk that idea in Eve's mind. Ese es el problema de That's the problem about ideas. Ahora nuestro presidente de Colombia So now the Colombian president vino aquí con unas ideas came here with some ideas, diciéndole al ejército de los Estados Unidos que se rebelara en contra de Trump. telling the army of the United States to rebel against Trump. Inmediatamente, ya es la última vez que entra aquí. Obviously, it's the last time that he enters here. Pero ¿qué digo tan grave? Las ideas What was so great? Just ideas. van en contra del gobierno. They go against the government. Y hay libertad de expresión. There is freedom of speech. Y como, ¿por qué lo hizo en Nueva York? Why did he do so though in New York? Porque estaba bajo la cobertura de las Naciones It Unidas was because he was covered by, he was there under the coverage of the United Nations. y no le podían hacer nada. And they couldn't do anything. Pero él no puede ir a hacer eso en Miami. Well, he cannot go to Miami. Y va a tener otro problema. Then he will have a different issue. Porque está como presidente está haciendo algo en contra de un país. Because as a president, then he is doing something against another country. Lo hizo en Nueva York porque estaba bajo esa cobertura de la nación. Again, he did it in New York City because he was by behind under the coverage of the United Nations. Pero ¿qué es lo grave? La idea. The great thing, though, what is it? It's just the idea. Porque dice en la Biblia que nos alejemos de los que tienen raíces de amargura, And why does the Bible say, let's draw away from those who have root of bitterness? porque tienen una idea que nos va a contaminar. It's because they have an idea that will contaminate us. ¿Qué dice la gente de nosotros? What do people say about us? Ay, no, yo no voy a la iglesia porque allá le lavan el cerebro. I don't go to church because they're going to wash your brain over there. Que me lo laven mal, necesito esto And también wash it lavado. again because that's what I need.
Ellos lo dicen de una manera mala, Sometimes this is said in a bad way. pero tienen razón y necesitamos que nuestro cerebro sea lavado por la palabra de They're Dios. right. We do need our brains, our thought process to be washed by the Word of God. Ahora, recuerden que el logos Now that remember that logos es el verbo is the word, the verb. y logos significa idea expresada. Logo means express idea. Entonces, yo le invito a que lea conmigo este verso cambiando la palabra verbo por idea. So I invite you to read this word with me, changing the word for idea. En el principio era la idea, y la idea era con Dios, y la idea era Dios. In the beginning was the idea, and the idea was with God, and the idea was God. Y el verso 14 dice, y aquella idea fue hecha carne y habitó entre nosotros. And the idea became flesh and dwelt among us. Jesús era la idea de Dios Christ was God's idea. que se hizo carne. Became flesh. ¿Por qué? Porque esa es la palabra. Why? That's the word. Cada que yo digo una palabra es una idea. Anytime that I say a word, it's an idea. Por eso dice la Biblia, Proverbios 18:21. And this is why Proverbs 18:21 of the Bible says, La vida y la muerte están en el poder de la lengua. life and death are both held in the power of the tongue. Y el que la ama comerá de su fruto. And whoever loves it shall eat of its fruits. Porque las palabras tienen poder. It's because words have power. Por eso dice la Biblia, Dios envió su palabra y nos amó. This is why the Bible says that God sent His word and saved us. Problema número uno en nosotros no es espiritual. The main problem in us is not a spiritual one. Pregunta, Question mark. ¿cuánto tiempo necesita una persona para nacer de nuevo? How much time does a person need to be born again? Un par de minutos en lo que hace la oración. A few minutes while they make the prayer. Señor, reconozco que moriste en la cruz, Lord, I acknowledge that you died on the cross, que moriste por mis pecados. that you died for my sins. Hoy yo quiero entregarte mi vida, Today I want to render my life que unto tú you. seas mi Señor Let you be my y Lord mi Salvador. and my Savior. Dice la Biblia que ese es el nuevo nacimiento. The Bible says that that is the new birth. Y Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. And Jesus told Nicodemus, you must be born again. ¿Cuánto tiempo toma nacer de nuevo? So how much time does it take to be born again? Un par de minutos. A few minutes. La Biblia dice que cuando nacemos de nuevo somos trasladados del reino de las tinieblas al And reino the de la Bible luz. tells us that whenever we're born again, we're translated, transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of heaven, so the O sea kingdom que of light. el problema no es espiritual, It is not a spiritual problem. el problema es mental. It is a mental problem. Porque ahora hay que cambiar la mentalidad. Because now we must change the mentality. Escucha esto, si fuera solamente lo espiritual, no habría necesidad de abrir iglesias. Listen now, if it was only the spiritual, then there would be no need of opening churches. No habría necesidad de venir, sentarse, escuchar al pastor Felipe todo este tiempo. No need of coming and sitting down in the pews and listening to Pastor Felipe all this time. Pero ¿por qué nos reunimos But why do we gather? a escuchar a una persona que nos hable To listen to a person to talk to us. para que se transforme la mentalidad? So that our mentality may be transformed. Espiritualmente eres hijo de Dios. Spiritually, you are a child of Pero God. hasta que nuestra mente no se transforme, no vamos a poder tomar todo lo de Dios. And yet, until we don't repent, until our minds do not transform, we will not be able to partake of the things of God or take the things of God. Hasta el día de hoy, Until today, la iglesia o los hombres churches, men tenemos filosofías distintas. Men have different philosophies. Entonces, hasta el día de hoy, So until today, hay personas que aman a Dios, there are these people who love God. pero su creencia es que ya Dios nos ama. Nos ama. But their belief is that God no longer heals. Que ya los milagros no existen. That miracles do not exist anymore. Y inclusive lo pueden invitar a uno a predicar y dice, pero no ore por los enfermos. Including so, you can ask them to pray, but they'll be like, I'm going to pray for the sick. Porque no creemos en eso. Because we don't believe in that. La pregunta es,
¿Cómo hace Dios para manifestar su poder cuando uno no cree que Él puede hacer? So the question is, how does God do to manifest His might whenever we do not believe that He can actually do it? Por eso es que no discutimos el poder de Dios. This is why we do not argue God's power. Estamos discutiendo la mentalidad de nosotros, We are arguing or discussing our own mentalities. que es la que está impidiendo la manifestación del poder Our de Dios. mentalities are the ones impeding the manifestation of the power of God. Por eso estamos aquí trabajando en cambiar la mente. This is why we're here, working on changing our minds. Quiero concluir. I want to finish. Hoy Dios nos recuerda Today, God reminds us que no somos lo que sabemos. that we are not what we know. Usted y yo somos lo que creemos. You and I are what we believe. Jesús vino como oveja para redimirnos, Jesus Christ came as a lamb to redeem us, pero también Él es el león and yet He is also the lion. y nos muestra And He shows us que no es el león, no es el más grande, that the lion is not the biggest, no es el más fuerte, not the strongest, no es el más rápido, not the fastest, pero tiene or the smartest, una actitud. but that He has an attitude. ¿Qué actitud tenemos ante las situaciones de cada día? What attitudes do we have before everyday situations? La Biblia dice, por eso que la próxima semana tal vez sigo con And I'm esto. going to perhaps continue on with this for next week. Yeah, the Bible says Pero dice la Biblia que cuando Jesús vio a la gente como ovejas sin pastor, that when Jesus saw the people, the nations, as sheep without a shepherd, dijo que oraran He said to pray, no por las ovejas, not for the sheep, no por el pueblo, not for the people, para que personas asumieran la responsabilidad to pray so that people can actually assume the responsibility de enseñar y de cuidar a las ovejas. of teaching and safeguarding these sheep. Porque eso es lo importante. That's what's important. Entonces, entienda esto, So understand this now. que no es que sea tan bueno ser una oveja. It is not that being a sheep is so good. ¿Por qué le digo esto? Why do I say this? Porque las ovejas se pierden. It's because sheep get lost. Tienen que tener un pastor que las cuide. Sheep, they need a shepherd to take care of them. No se saben defender. They don't know how to defend No se themselves. saben cuidar. They don't know how to take care of themselves. Pero Dios usa ese ejemplo And yet God uses that example para describirnos a nosotros, to describe us, pero no para que nos quedemos así, yet not so that we may stay as such, sino para que nos desarrollemos but so that we may develop, y pasemos de oveja a líder. and we may go from sheep to leaders. Porque el Señor nos llama a la iglesia a ser la luz del mundo. And this is because the Lord calls us, the church, to be the light of the world. Pero para hacer luz, tú tienes que pasar de oveja a líder. Now, to be light, you must go from sheep to leader. Porque la oveja es totalmente dependiente. No, mire, es de los únicos animales que no tienen líder en la manada. Listen, this is weird. One of the few animals that don't have a leader in their groups. La oveja solamente piensa en comer. Sheep, they only think about eating. ¿Saben? El redil es el lugar donde guardan las ovejas. You know, the fence is where you keep the sheep. ¿Y saben dónde? No había puerta. So imagine this fence without a door, without a gate. Era como decir, esta es la puerta, pero ahí es el espacio para entrar. So basically, that would be the door, but that's just the space to go in and out. It's just Pero open space. no había puerta. No doors. El pastor era la puerta. The shepherd would be the door. Se sentaba The shepherd would sit on para the que no salieran so that they wouldn't come out. o para que nadie. Or so that no one else would Por eso Jesús dice, yo soy la This puerta is de la why oveja. Jesus says that I am the door of the sheep. Él es la puerta. He is the door. Pero vuelvo y entiéndame que You cuando understand this now? revisamos cómo funciona una oveja, yo ya no quiero ser oveja. When we revise how a sheep work, I don't want to be. Sí, porque a la oveja la come el lobo. It's true. The sheep is eaten by the wolf. La oveja no tiene sentido de peligro. The sheep has no sense of danger.
Pero Dios nos dice así para que entendamos que si nosotros no cambiamos, vamos a estar como ovejitas. But God tells us so that we may understand that if we do not change, we're going to be like little sheep. Acuérdese, el Espíritu Santo no es una paloma. Let's remember that the Holy Spirit is not a Pero dove. Dios dice, como paloma, para que podamos entender. And yet God expressed it as a dove so that we may understand it. Entonces, no somos ovejas. Dios nos dice que somos ovejas para que entendamos. Again, we're not sheep. God tells us that we're sheep so that we may understand. Es un símbolo. It is but a symbol. Pero Dios quiere que nosotros crezcamos And yet God wants us to have y nos growth desarrollemos. and development. Hay cosas más profundas que poco a poco tenemos que ir llegando. There are more profound things that we must reach little by little. Recuerde que la verdadera batalla no está en tu fuerza o en nuestra fuerza, Remember that the true battle is not in your strength nor our strength, or ni en mine, el tamaño, nor in the height. está en la mentalidad. It is in the mentality. Nuestra actitud está basada en la palabra. Our attitude, is it based upon the word? Abre los cielos Open up the heavens y derrota al enemigo. and devour or destroy the enemy Pero today. tenemos que soltar las ideas que nos están limitando. We must let go of the ideas that limit us. Le digo, si cambia su manera de pensar, So I tell you today, if you think the way, if you change the way you think, cambia su destino. then you change your destiny. Mire, la mayoría de los más ricos de la tierra Listen now, the majority of the richest people on earth se han ido a la bancarrota muchas veces. Trump, no sé cuántas veces se fue a la bancarrota. went to bankruptcy many times. President Trump went to bankruptcy many times. ¿Saben qué pasa? You know what happens? Que lo pueden perder todo, They're going to lose everything, pero se recuperan and they're able to regain or recover por la mentalidad. because of the mentality. Usted le entrega a una persona una fortuna con mentalidad de pobre y se la va a gastar en menos de un año. If you render a fortune to a person with a poor mentality, they're going to waste it out within the year. Por eso es que los que se ganan la loto son pobres, terminan peor que This is cuando why antes de la loto. poor people win the lottery, usually end up worse than when they won the lottery in the first place. Quedan peor porque quedan sin familia, End up worse because they end up without a family, sin nada. nothing, empty. Peor que antes. Worse than before. ¿Cuál era el problema? What was the problem? La mentalidad que tenían. The problem was the mentality that they Pero had. si un millonario gana la loto, But if a millionaire wins the lottery, la van a saber administrar they'll know how to steward it. porque está en la mentalidad. It's in the mentality. ¿Cuánta gente no coge algo grande y lo acaba en un How segundo? many people just grab things that are great and big and just destroy it in a second? Otros cogen un poquito y lo multiplican. Others just take but a little and multiply it. Es aquí, You see what I'm es aquí. De manera que, Señor, te damos gracias. Heavens, Lord, we give you thanks. Hoy te presentamos nuestra mentalidad. Today we present to you our mentalities. Ayúdanos a, por medio de tu palabra, Lord, through your word, help us transformar nuestra mentalidad to transform our mentalities para que podamos creer, so that we may believe, para que podamos ver tu gloria so that we may see your glory y ver lo que tú tienes de verdad para and nosotros. see what you truly have for us. En el nombre de Jesús. In the